Good morning guys, ito naman po yung taniman na natin ng gulay na patani. Ayan guys, malago na po sila guys, namumulaklak na. Ayan guys, malapit na po yung mamunga guys, yung ating tanim na patani. Ayan, napakaraming tanim natin dito guys. Ayan, may mga okra, ayan, dami. Masipag ka lang guys sa probinsya. Ito po. Maliliit na bunga na ito guys, itong patani natin. Pero mga ano lang yan guys, mabilis lang yan. 2 3 linggo, malalaki na yan guys. Yan, bulaklak na yan. Ayan na guys. Thank you for watching guys. Marami pong salamat.